अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहां पर बानी तरीके इंसाफ इमरान खान और तरीके इंसाफ की मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा हो रहा है, वहां पर तरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात जब वो हल होना शुरू हो गई हैं। अब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की खबरें हो रही हैं और जो ये रिहाई होने जा रही है इसके पीछे एक डील की भी बात जो वो सुनाई दी जा रही है। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो भी बनने जा रहा है और फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक जब बन जाएगा तो इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके ऊपर बड़े साइज का, जिसको ताला कहते हैं ना, वो लगने जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हमने आपके साथ बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये जब आईनी तरमीम हो रही थी तो बहुत सी चीजें खुल के सामने आ गई, लेकिन आईनी तरमीम से भी पहले कि मैं आपको बात बताऊं कि तरीके इंसाफ की लीडरशिप के अंदर से बहुत से लोग अब भी कैद हैं, अब भी जो है वो कैद के अंदर है, जेलों के अंदर लोग बंद हैं। लेकिन जो बात हो रही है सिर्फ इमरान खान की हो रही है। कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर आपने नाम सुना है इमरान खान के अलावा? आपको माजी की मैं बात आपको अगर याद कराऊं तो चौधरी परवेज इलाही जो कि प्रेसिडेंट तरीके इंसाफ थे, वो जेल के अंदर उन्होंने लंबा चौड़ा अरसा गुजारा। उन्होंने जो है वो इमरान खान के साथ वफादारी को निभाया, लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि मामलात हल नहीं हो रहे, दाल कहीं से भी गल नहीं रही, तो फिर उन्होंने भी बैकडोर चैनल्स के जरिए से कहीं ना कहीं डील की। और डील करने के बाद मैंने पहले भी उस वक्त भी ब्लॉग के अंदर कहता रहा कि जब चौधरी परवेज इलाही डील करेंगे, जब उनसे कोई बात करेगा तो फिर चौधरी परवेज इलाही रिहा होने के बाद वो तरीके इंसाफ को लीड नहीं करेंगे, वो जलसों जुलूसों के अंदर तरीके इंसाफ को लीड करते आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ वो घर पे जाके बैठ जाएंगे और माजरत कर लेंगे कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं तरीके इंसाफ की एक्टिविटीज के अंदर जो है वो नहीं जा सकता। तो आपने देखा कहीं पर चौधरी परवेज इलाही को किसी जलसे के अंदर, किसी रैली के अंदर, किसी लॉन्ग मार्च के अंदर क्यों नहीं देखा? इसकी बड़ी वजह यह है कि बाकी जितनी भी लीडरशिप है, चाहे आप जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, तरीके इंसाफ के गवर्नर उमर सरफराज चीमा हुआ करते थे, उनको आप देख लें, वो जेल के अंदर है। और भी इनके अलावा बहुत से, मियां असलम इकबाल साहब हैं, वो जेल के अंदर है, तो या फिर वो रिपोर्ट किए हुए। तो ये लोग जितने भी जेलों के अंदर बंद हैं, किसी को कोई नहीं पूछता, कहीं पर इमरान खान की जुबान के ऊपर उनका नाम नहीं चलता, तरीके इंसाफ उन लोगों के लिए ट्रेंड नहीं चलाती, तरीके इंसाफ किसी जलसे के अंदर उन लोगों का नाम भी नहीं लेती। तो ये लोग ख्वामुखाई एक तरह से कह दें। इमरान खान साहब अगर बात करते हैं तो अपनी रिहाई की बात कर रहे होते हैं, इनकी बहनें जब भी बात करती थी तो वो सिर्फ इमरान की बात करते थे। तो यही चीजें शाह महमूद कुरैशी ने भी नोट की हैं और ये शाह महमूद कुरैशी ने जब ये चीजें नोट की तो फिर जो वो आईनी तरमीम के बाद लोगों को पता चल गया कि ज़ैन कुरैशी तो गवर्नमेंट के बेंचों के ऊपर बैठा था। और ज़ैन कुरैशी जो है उसके हवाले से जो अभी तरीके इंसाफ काफी हाइपर की हुई है, काफी गुस्से के अंदर, और इसके ऊपर ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो तावीलें दे रहे कि भाई मेरे ऊपर जो वो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये था वो था, मतलब वो सारी बातें करें। अब आप अंदाजा लगाएं कि आईनी तरमीम होने जा रही है, तरीके इंसाफ ने उस आईनी तरमीम के अंदर वोट देने का जो वो बाइकाट कर रखा है, वो जब वो वोट के ऑप्शन के अंदर जो वो शामिल ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि ज़ैन कुरैशी वहां पे मौजूद था, तो लोगों ने तो देख लिया, कैमरे की आंख ने तो सबको देख लिया। तो फिर क्या हुआ, ज़ैन कुरैशी ने तावीलें दी कि मुझे मेरे बाबा ने, यानी कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि बेटा आप रुपोश हो जाओ। कुछ दिन जो वो ज़ैन कुरैशी भी रिपोश रहा है, तरीके इंसाफ के उनके साथ कोई राबते नहीं थे। जब तरीके इंसाफ अपने अपने सेनेटर्स को समेट रही थी ना, कहीं कि दूसरी गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ना आ जाए, गवर्नमेंट की छतरी के नीचे जो चला गया फिर वापसी उसकी इतनी आसानी से नहीं होती है। तो ये बचा रहे थे उस वक्त, ज़ैन कुरैशी साहब गायब थे, उनसे किसी का कोई राबता नहीं हो रहा था। तो ज़ैन कुरैशी साहब फरमाते हैं मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि बेटा आप रुपोश हो जाओ। आप मुझे ये बताएं, पिछले 2 हफ्ते से कैदियों के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, तो फिर ये कौन सी वो चुड़ैल थी जिसने आके ज़ैन कुरैशी के कान के अंदर ये कह दिया कि आपके बाबा कह रहे हैं कि आप रुपोश हो जाएं, आपने जो वो छुप जाना है, अपने राबते तरीके इंसाफ के साथ आपने खत्म कर देने, कहीं किसी तरीके इंसाफ के लीडर के साथ आपका राबता ना हो पाए। तो ये आप भी समझदार हैं, आप भी चीज को समझ सकते हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं से शाह महमूद कुरैशी के साथ इनका राबता हुआ होगा और शाह महमूद कुरैशी ने इनको डिटेल जो वो बताई होगी। और आप ये बातें हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो वो रिलीज भी होने जा रहे हैं, अभी तक वो रिलीज नहीं हुए हैं। आप देखें कि उनकी कन्विक्शन किसी केस के अंदर मेरे ख्याल में अभी नहीं है, अभी शाह महमूद कुरैशी की कन्विक्शन किसी केस के अंदर नहीं है, उसके बावजूद भी वो जेल के अंदर है। और अब अगर शाह महमूद कुरैशी जो है रिलीज होना चाहते हैं
تو پھر ظاہر ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اس کی قیمت کیا ہے کہ اب تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا. اور اس کی آپ کو اگر میں مثال چھوٹی سی دوں تو شاہمود قریشی کے بانجے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. انہوں نے آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ دیا ہے. انہوں نے آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ دیا ہے. شاہمود قریشی کا بیٹا زین قریشی جو وہ گورنمنٹ کے بینچوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اس کو گورنمنٹ نے ریزرو کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑ گئی, مولانا نے ووٹ نہیں دیے یا کوئی نیا کٹا جو وہ کھل گیا, تو زین قریشی جیسے اور بھی لوگ ہیں ان سب سے ووٹ ہم نے دلوانے, یا پھر جو مولانا کے بھی لوگ تھے ان کو بھی ظاہر ہے ایسے جو وہ تیار کیا ہوا تھا. اور مولانا نے بھی, میں نے پچھلے بلاگ کے اندر بھی کہا تھا کہ مولانا نے بھی خوشی سے ووٹ نہیں دیے ہوں گے. ایک تو مولانا نے آئینی ترمیم کے اندر حصہ بھی ڈالا ہے, ان کو دینے بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں دیتے تو کہا جا رہا تھا کہ جو یو آئی فے کے لوگ بھی موجود تھے جو کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے کہ اگر مولانا منع بھی کریں گے تو بھی ہم جو ہے وہ آپ کو آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ دیں گے. تو اب یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاہمود قریشی ریلیز ہو جائیں گے, جو ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہیں اور جو باتیں سنائی دے رہی ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو لیڈ جو ہے وہ کا بولا جائے کہ آپ تحریک انصاف کو لیڈ کریں. لیکن خاص قسم کا گروپ ہے جو کہ عمران خان صاحب سے ناراض ہے یا پھر عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف کرتا ہے, وہ شاہمود قریشی کے پیچھے چلے گا. اور باقی جو لوگ ہیں, علی بن گنڈا پور ہو گیا یا کسی اور کے پیچھے جو وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا بلاک جو فارورڈ بلاک بن کے سامنے آ جائے گا. اور عمران خان صاحب پہلے بھی تحسین ہو چکے ہیں, ان کے جلسے فلاپ ہوئے, ان کا لانگ مارچ فلاپ ہوا, ان کے جو احتجاجی مظاہرے تھے وہ تو ٹوٹلی فلاپ ہو گئے. تحریک انصاف کے بیانیہ ڈیوائیڈ ہو گیا. عمران خان کے ساتھ آپ کسی کا جو وہ رابطہ نہیں ہوتا اس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ماہرت سے عمران خان کر کے تحریک انصاف کی جو پاور ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. اور اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے جو وہ گورنمنٹ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ آئینی ترمیم جو وہ پاس کر لی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ راتوں رات یہ کام ہو گیا, راتوں رات ہو گیا. کمپنی کی جو چاہتی ہے, جو سوچتی ہے, وہ کر ڈالتی ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. اور اب تحریک انصاف اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس وہ پاور نہیں رہی ہے جو ماضی کے اندر کبھی وہ انجوائے کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر تالا لگے گا. عمران خان کے لیے جدوجہد آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ جدوجہد تو نہیں کہ آپ جو وہ ڈی چوک کے اندر اعلان کریں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ جو وہ پنجاب کے اندر داخل ہی نہ ہو, آپ اسلام آباد کو ٹچ ہی نہ کریں اور وہاں سے واپس جو وہ قافلے کو لے کے واپس لوٹ جائیں. ایسے تو نہیں رہائیاں ملتی نا, ایسے تو کوئی بندہ ریلیز نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو آپ ماہنت سمجھے یا پھر عمران خان کی سیاست کے اوپر آپ تالا سمجھے, یہ چیز ہو گئی ہے. اور یہ چیزیں جو وہ فائنل بھی ہیں. اب آپ کو عمران خان لگ نہیں رہا, یہ پاکستان ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں, لیکن لگ نہیں رہا جو آلات ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو سینیریو جو وہ سامنے آ رہا ہے, تو لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب دوبارہ جو وہ پاور پالیٹکس کا حصہ بن پائیں گے. اور بلکہ یہ ہوگا کہ تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور اس کی ڈیوائیڈ ہونے کے لیے کوشش جاری ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر شاہمود قریشی صاحب آنے والے چند ہفتوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر ہی اگر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں تو گیم پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے.